हेलो आज चलतु जीवा जड़े वरिष्ठ बाद्यकार श्रीजुक्त रविनारायण पाणिग्राही सहित टिके कथा चलतु जीवा कथा भिडियोटी देखि सारा पर सब्सक्राइब करदेवे लाइक एंड शेयर भी। अजा आमर फूल बाद्य केते वर्ष हो गलानी बजेबारे? मोर हो गलानी 40 वर्ष खंड। 40 वर्ष। आउ एई बाजाडी केते टका पडुजे एबे? एबे 4,500 5,000 6,000 देखिकी। राम कोडू कियाई कटक भुवनेश्वर ना? आमे कटक भुवनेश्वर ढाकाळ। बाजाडी जो बजे तो काडू सिकिथिलो बाजाटा? ये आमर जण 8 कंडरपुर आसी सिकेथिले मते। हो हम बाजार टिके कहिलो हम जो टिप्पणार ए जो कला जगाटार काम कोन धला जगार काम कोन? कला जगाटार काम होउची ता पडला माने कला जगाटार बाजियो किंतु जते बेले टिप्पणा करा होउची धला जगाटार बाजिले जो फंग अछि एटे बाजिले तार स्वरटा भलो हबो। एई डाहाण पट टिप्पणार ती काम। हां हो आमे तो जाई बाम पट लेफ्ट साइड को एई पटर काम कोन? एई पटटा या को धैया को आ जाए एते जो टिप्पणी करे ये जगिबो तापरे करे बाजिबो मझिरे जो हमर घसिगिरी बजंती बाजिबो एजे जो गुटो भल लागे आ कोन किंतु चाया पड़ाटार होउची मेन आग। चाया पड़ा कोना? चाया पड़ा होउची जो डाहाण पट जो टिप्पणीटा हमर टिके भलो गुटे दिटा ताळ बजै दियो। को ताळा कहि हमर देखंतो रामकेरी मु गुटे बजौची। एजा होउची रामकेरी हमर बजौची। आ गुटे कोन ताळ बजा? आ गुटे देखंतो बजौची पहपट गुटे बजौची। हमर जो होउची हमर जो गुष्टी होउची मेला होउची हां तार जो गीत प्रथम स्टार्टिंग रु हां शेष समाप्त जाके सरिया जाके सेई जो हमर गोटे 2 मिनिट भीतर केम जेटा स्टार्टिंग स्लो रु शेष करा दे। आमर जो गीतटा गाउछंती गीतटा गाई साइला परे जो नदिया स्वरर गीतटा गाइले आस्ते टिप्पणा बजैकिरी नदिया को उठिबो तार में बजौची देखंतो। केते वर्ष हम जो रामनवमी होउची केते वर्ष बजेलेनी सेते आ पाला केते वर्ष बजे? मैं रामनवमी रे बजैली 55 वर्ष आउ पाला 80 81 82 मसीहा 3 वर्ष कलु आम गाँ को टे खराब है बंद करदेलु तापरे आम गाँ पाखपाख माने 2-4 जन गायक थे साथ मुझे जाकि 2-4 वर्ष बजैली आउे जाऊनी कहीं
ଆଉ ଆମର ଅଷ୍ଟପହରୀ କେତେଟା କରିଛନ୍ତି? ଅଷ୍ଟପହରୀ କେତେ କୋଉ ଗାଁ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟପହରୀ ଆଡେ? ଅଷ୍ଟପହରୀ ଆମେ ବହୁତ ଗାଁକୁ ଯାଇଛୁ। ଅଷ୍ଟପହରୀ ହଁ। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନଥିବେ, ବୟସ ହେଲାଣି। ଏବେ ଯାଉନୁ, ଏ ପାଖ ଗାଁକୁ ଲୋକ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଏ, ଯାଇକି ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ବଜାବୁଜି କରିକିରି ଏମିତିକି ଆସେ। ଆଉ କେତେ ନୂଆ ପିଲାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବାଜା? ନୂଆ ପିଲା ଆମର ଅଟେ, ମୁଁ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି? ନୂଆ ପିଲା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନା, ନୂଆ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବେ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଛନ୍ତି ହରିଜନ ସାହିରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାଲିମ ଦେଇଥିଲୁ, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ନୂଆ ଆମର ଲୋକକଳା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପିଲା ଆସିବେ? ହଁ, ଆମକୁ ତ ସରକାର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବା ଆମେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲୁ, କାହିଁ କିଛି ମିଳିଲାନି ଆମକୁ, କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ବାଧ୍ୟକାର ହିସାବରେ କିଛି ନା, କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ? ନା। ହଉ, ସରକାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ସବୁଦିନ ସେଠି ଯାଇକି ହରିନାମ ଟିକେ କରୁଛୁ। ଏଠି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରୁ। ଯାହା ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ।